हेलो गाइस जमा मानिकेश्वरी आज मूला शाग टिके बनेवा मोर स्टाइल ने इटा मूला शाग मुई धुई धुआ किना रखीचे मूला शाग तापर इटा मूला शाग के भल कर टिके कुटकुटी कर काटी पकाबे सब जतकी शाग धुईलाटा काटी कुटा सारा पर इटा मुई तार लगी सुखा मरीच प्याज प्याज सब रखीचे तार लगी तापर इटा हल्का तेल गरम होइले लहसुन चारटा चुपी किना पके देबे इने तापर काଣା करबे सुखा मरीच टिके इने तीन चारटा जेन रखीथिली भांगी किना पके देबे एने ऐड कर देबे पके देबे एने करेइने तापर पकेबे काଣା सोरसो टिके रखीथिली सोरसो टिके एने ऐड करदेबे सोरसो टिके पकेदेबे सोरसो पके सारला ପରେ ଟିକେ ଏଟା ହାଲକା ଲାଲ ହେଇଗଲେ ଭାଜି ହେଇଗଲେ ତାପରେ ଏନେ ପିଆଜ ପକେଇବା ପିଆଜ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜର ଗୋଟେ ନେଇଥିଲି କାଟିକିନା ରଖିଥିଲି ଏ କାଟିଲା ପିଆଜକେ ପକେଇଦେବେ ତାପରେ ଏନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜର ଟମାଟୋ ଗୋଟେ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ତାକେ ଗୋଟେ ଏଡ୍ କରିଦେବେ ଟମାଟୋ ବି ପକେଇଦେବେ ଏଟା ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ଏନେ ଯେନ୍ ଆମେ କାଟିକିନା ରଖିଥିଲୁ ମୂଲା ଶାଗ ଏଟାକେ ଏନେ ମିଶେଇ ଦେମା ଏଡ୍ କରିଦେମା ଏଡ୍ କରିକିନା ଏଟାକେ ଭଲସେ ତାକେ ସବୁଆଡ଼େ ଗୁଲେଇ ଗୁଲାକିନା ଘାଣ୍ଟି ଦେମା ଖଡ଼ି ଦେମା ସବୁଆଡ଼େ ମିଶାମିଶି କରିଦେମା ଭଲସେ ଘାଣ୍ଟି ଗୁଟା ଦେବେ ତାକେ ଏଇଟାକେ ଦେଖୁନ୍ ସବୁ ଶାଗ ମୋର ଏଡ୍ କରିଦେଲି ଏଡ୍ କରିଦେଲା ସर ଏଟା ଭଲ କରି ସବୁଆଡ଼େ ଘାଣ୍ଟି ଗୁଟା ଦେବେ ସବୁଆଡ଼େ ମିଶେଇ ମୁଶା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଇତିନେ କାଣା କର୍ମା କି ନୁନ୍ ଟିକେ ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ପକେଇମା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ଦରକାର ସେଇ ହିସାବ ଆପଣ ପକାବେ ଦେଖ ନୁନ୍ ପକେଇ ସାରିଲେ ନୁନ୍ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏନେ ଭଲ କରି ତାକେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟବେ ଦେଖନ୍ भल कर घाटी गुटा देबे तापर एटा मेन जिनिस हल्दी टिके ऐड करबे किए भी ऐड नहीं करन हल्दी टिके ऐड करबे बोले बढ़िया हल्दी टिके मिसेबे बोले तार टेस्ट बढ़िया आइसी देखन पानी बाहर छे पानी सुखी सुखा गले आमर शाग रेडी हो प्राय तो रेडी हो गला ना देखन पानी सुखी गला पर आपन शागटा काढ़िबे देखन प्राय फाइने मोर शाग रेडी हो ताके गोटे प्लेट गुडने सर्व करमा देखन केते सुंदर टेस्टी भी लागबा बढ़िया दिससे आपण माने से दिन ट्राई करि पारबे आशा करछे मोर वीडियो आपन के भल लागले लाइक कमेंट शेयर करबे नमस्कार।